Danas je 14. maj 2022. godine, ja sam Ivan i nalazim se u Somboru na Oldtimer susretu. Alo snimatelj, čekaj, ovo je moj današnji saputnik, moj burazer, pozdravi ih. Zdravo. Od ovog trenutka video kreće malo za mene neplaniranim tokom, zato što pre svakog videa ja nekako isplaniram kako sam zamislio da taj video izgleda. Međutim, evo ovdje su me neke okolnosti prevarile, a prva je ta što smo u dolasku malo kasnili na sam skup, tako da smo propustili vremenski početak samog ovog okupljanja na trgu u Somboru, tako da nisam uspeo da kadrovima pređem preko najzanimljivijih modela kojih je na ovom skupu stvarno bilo. Skup je bio izuzetno kvalitetan, pa sam u ovom drugom delu u koloniji povorci za Stapar hteo da to uradim, međutim eto, desio se jedan mali kvar, a vidjet ćete u nastavku o čemu se radi. Možete čuti kako Fića radi, malo više brunda, ali to nije taj drugi kvar, to je prvi kvar koji nam se desio, a to je da smo, zato smo u dolasku i kasnili, to je da je na Iriškom vencu na jednosmernom delu otpao izduv, jednostavno kao hladan lem u elektronici, odvojio se od lonca i sad ne bi se ni vraćao zbog samog izduva. Međutim, na izduvu je bio onaj specifičan hrom ukras koji sam dobio na poklon i koji se nalazi u onom mom otprilike najpopularnijem videu gdje radim glavu motora, odnosno diktom motora na Fići, tako da to mi je drag poklon i onda sam se morao vraćati, tu sam izgubio dosta vremena, tako da smo mi u Fići, Uroš sa njegovom porodicom u DAF-u 55 i Nebo u Amiju kasnili. Sad se ovdje formira kolona, tako da mi polako sada krećemo put Stapara i ja sam mislio da će to sve proteći dobro, međutim neće, a vidjet ćete o čemu se radi. Ovo što čujete, ovaj prelep zvuk, to je zvuk motora iz ovog Mercedesa Cabrija, stvarno prelep zvuk. Tu smo malo ga svirali, malo ja Fiću, malo više on Mercedesa, tako da je vrlo bilo simpatično. Ukrstili smo koplje što se tiče sirena, naravno ja imam bolju sirenu. Dok izlazimo polako sa ovog popločarnog trga, ovdje sam primetio jedan jako zanimljiv kadar, a to je koliko mekano neki modeli imaju vešanje. Pogledajte samo koliko je mekano izašao ovaj Citroen BX, a za njim je ovaj Mercedes
stari. Znači stari su automobili različite generacije, ali podjednako komforni i udobni, za razliku od nekih možda drugih modela i od nekih današnjih automobila. Ovdje još uvijek Fića pod gasom zvuči dobro, malo brunda kao što sam rekao zbog toga auspuha, ali i dalje zvuči dobro i lepo vuče. Ovdje se sad već dešavaju prve naznake da nešto nije u redu sa Fićom. Taj drugi ti neće odgledati. Nešto nije dobro. Aj skreni ovo. Smota je bolje ovo. Stali smo na prvo proširenje na koje smo naišli da bi pogledao o čemu se radi, zato što mi je zaličilo kao da je problem sa diznom za obogaćenje smeše, jer tako deluje. Na aleru radi ok, pod gasom nema snage, prekida, tako da sam mislio da je to u pitanju. U ovom trenutku u ovoj prelepoj Mantija je stao Darko sa svojom lepšom polovinom da se ponudi da pomogne, pa jednostavno ja sam mislio rešit ću to lagano. Nemaš me zašto napred zakačiti? Kako ne, za viljušku? A u ovom trenutku ispostavit će se na moju veliku sreću, zato što nisam uspeo tako brzo da otklonim kao što sam se nadao, nailazi Uroš sa DAF-om 55, variomatikom, i naravno kod Uroša nema mnogo razmišljanja, odmah je rekao vadi sajlu da stignemo kolonu. Tako da u nastavku pokušavamo da sajlu koja je stara koliko i Fića prikačimo za DAF-a i za Fiću i da nastavimo put Stapara i da stignemo kolonu koja je sad već u ovom trenutku dosta uznapredovala u odnosu na nas. Znaš kako je počeo da trese i kao da, ne znam, imam vode u gorivu kad se to desi. Tako je počeo da trese. Znači, kreneo malo pa jako cimene, pa bukvalno Fića poskoči. Mislim, to izgleda smiješno, ali je jako neizvjesno kako ćeš da se snađeš i dok kada stigneš. Sestri nije svejedno, ona snima glasovne poruke, pretpostavljam drugaricama o tome kako se Fića pokvario, i pretpostavljam da je brine to što je tako daleko, 140 km od kuće, i kako će se sve ovo završiti do kraja.
jebi ga. Valjda njemu neće od onaj lim odvaliti. Naravno, meni iz praktičnih razloga nije bilo svejedno da me Uroš vuče sa DAF-om, zato što DAF ima taj specifičan prenos snage na točkove putem kaiševa, takozvani variomatik, i ne znam koliko mu je veliko opterećenje da šlepa. Tako da sam u startu bio protiv toga, ali Uroš je insistirao, tako da stariji je, moram da ga poslušam. Hvalim te Bože, bar da nije crko skroz. Stapar je od Sombora udaljen nekih 15 km, a mi smo na otprilike 11-12 km uspjeli da sustignemo kolonu, neke čak i da preteknemo. Ono što moram da napomenem jeste da mi je tih 15 km bilo onako prilično napeto, zato što sam morao da vodim računa o oba auta. Znači ja u Fići kočim i svoj auto i Urošev DAF, tako da je pažnja bila na vrlo visokom nivou da se ne bi oštetili ni DAF ni Fića. Kada smo stigli u Stapar, prionuli smo na rešavanje problema. Ja sam počeo od dizni, međutim ustanovio sam da dizne nisu izvor kvara, a u međuvremenu je Uroš kontaktirao majstora Miću koji se isto našao na skupu, pa je Mića dao mišljenje da su u pitanju neispravne platine, odnosno izgorele platine. Najverovatnije da su platine izgorele zbog probijenog kondenzatora, a kondenzator je stradao najverovatnije iz razloga što je loše kvaliteta jer je u pitanju mala privreda, a današnji kondenzatori su veoma lošeg kvaliteta u odnosu na one nekadašnje. Sam kvar smo rešili relativno brzo i nada se uspešno zato što smo imali i odgovarajući alat i druge zamenske delove. Želim da se zahvalim svima koji su prišli da ponude pomoć. Bilo je stvarno puno ljudi koji su srdačno želeli da učestvuju u rješavanju problema, ali eto, uspjeli smo i sami da se izborimo sa time. Neki smo šarafali, a neki su i dobacivali. Pozdrav verni gledaoče. Dobro, Fića, crkva. Dobro, Uroše, čekaj, pošle će ponovo da stane. Crće ti ovaj šupko mobil. Kad ima sljedeći skup da damo Fići 40 dana? Će biti nešto da se zamezi, valja se. Sad ono što ste vidjeli šta se dešavalo, šlepali smo se od Sombora do Stapara, jel tako? Šta je bio problem? Fića je malo otkazao poslušnost. Najverovatnije je izgoreo kondenzator i onda su, to je probio i onda su izgorele platine, odnosno platinska dugmet, tako da sam imao jako loš rad, maltene nikakav pod gasom, samo na leru i to kad upali. Naravno, drugari su tu pritrčali u pomoć i sad šta se naknadno desilo, dobio sam kao nagradu akumulator od organizatora, tako da je ono, kako da kažem, smeh na neku lošu situaciju, baš onako prepuno emocija prošlo ovo kompletno druženje. Ljudi iz organizacije su vidjeli ovaj simpatičan šlep, tako da su odlučili da dodele nagradu Fići i to je jedna vrlo specijalna nagrada. To je akumulator kojeg je Fića dobio zbog problema sa strujom, tako da možda nije najznačajniji u smislu pehara ili diplome ili nekog takvog odličja, ali u svakom slučaju najvredniji zato što će služiti nameni i svrsi. Evo da nosi u torbi. Sad će Fića ide na struju. Kući Fića. Evo, smo ostavili Povratak prvo za Novi Sad pa za Rumu je protekao u najboljem redu. Povorku je činila ista ekipa.
Urošev DAF 55, Nebov Ami 8 i Fića na začelju. U Novom Sadu smo se rastali, svako je otišao svojim putem, a mene je u Rumi sačekala intervencija da se sredi pre svega auspuh i da se provere svi ovi sklopovi koji su bili odvrtani i proveravani na licu mesta u Staparu i Somboru.